کہ یہ غزل مجھے مکمل پڑھنی ہے یا ادھوری چھوڑنی ہے. پیش کرتا ہوں. آنا تو تھا مجھے مگر آنا نہیں ہوا، یہ تو جناب کوئی بہانہ نہیں ہوا، یہ تو جناب کوئی بہانہ نہیں ہوا. آنا تو تھا مجھے مگر آنا نہیں ہوا، یہ تو جناب کوئی بہانہ نہیں ہوا. مجھ سے بچھڑ کے میرے ہی بارے میں سوچنا، میرے نوجوان دوست شریک ہو جائیں. یہ تو جناب کوئی بہانہ نہیں ہوا، مجھ سے بچھڑ کے میرے ہی بارے میں سوچنا، یہ تو قریب آنا ہے جانا نہیں ہوا، یہ تو قریب آنا ہے جانا نہیں ہوا، یہ تو جناب کوئی بہانہ نہیں ہوا. میرے خیال سے اکمل صاحب مطلع تو انہوں نے سلیقے سے سنا، لیکن شعر میں تھوڑا سا نمی برتی انہوں نے، تو میرا خیال ہے اس غزل کو یہی مجھے رہنے دینا چاہیے. نہیں الطاف صاحب تو مجھے بتائیں آپ سب مل کے کہ اس غزل کو پڑھنا ہے. زوردار تالیاں. یہ تو جناب کوئی بہانہ نہیں ہوا، یہ تو جناب کوئی بہانہ نہیں ہوا. تذکرہ کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، بہت خوب بہت خوب. آنکھیں تو کر رہی ہے تیرے غم کا تذکرہ، یہ راز کھولنا ہے چھپانا نہیں ہوا. زندہ باد زندہ باد. یہ راز بہت عمدہ شاعری بھائی الطاف ضیاء صاحب، زندہ باد زندہ باد. بہت خوب بہت خوب. یہ شاعری ہو رہی ہے، یہ شاعری دوستو بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے، بہت عمدہ. زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ. آنکھیں تو کر رہی ہے تیرے غم کا تذکرہ، یہ راز کھولنا ہے چھپانا نہیں ہوا، یہ راز کھولنا ہے چھپانا نہیں ہوا. اور دوستو مجھے یقین ہے کہ میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں کوئی بندہ خاموش نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہر شخص کسی نہ کسی سے چوٹ کھایا ہوا ہے. اب مجھے دیکھنا ہے کہ کون کس سے چوٹ کھایا ہے. بے شک اے دوست تو نے زخم لگایا تھا جو کبھی، تازہ ہے آج بھی وہ پرانا نہیں
भाई अल्ताफ ज़िया के लिए एक नारा, अल्ताफ ज़िया, जनाब अल्ताफ ज़िया, ऑल इंडिया मुशायरा। बहुत खूब अल्ताफ ज़िया साहब, बहुत उम्दा शायरी, बहुत खूब। तूने ज़ख्म लगाया था जो कभी ताज़ा है आज भी वो पुराना नहीं हुआ, ताज़ा है आज भी वो पुराना नहीं हुआ। और बिलखुसूस ये शेर पहुंचाना चाह रहा हूं, मुलाज़ा फरमाए। शिकवा है क्यों लबों पे, शिकायत है क्यों तुझे। क्या कहते हैं, देखिएगा शरफ भाई जी शाह। शिकवा है क्यों लबों पे, शिकायत है क्यों तुझे। तेरा तो क्या किसी का ज़माना नहीं हुआ, तेरा तो बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया महमूदाबाद वालों, आपने मेरे लफ्ज़ों की लाज रखी। जी जी जी, बहुत बहुत। शिकवा है क्यों लबों पे, शिकायत है क्यों तुझे। तेरा तो क्या किसी का ज़माना नहीं हुआ, तेरा तो क्या किसी का ज़माना नहीं हुआ। और ये भी शेर देखिएगा, जी शाह। मिलते हैं लोग। एक जमाना तो ये था जो मैंने अभी कहा, एक जमाना ये भी है। पेश करता हूं, अगर अच्छा लग जाए तो इसी तरह बिल्कुल जी शाह। सुने। मिलते हैं लोग, पूछते रहते हैं मेरा हाल। सुनिए भाई, मिलते हैं लोग, पूछते रहते हैं मेरा हाल। इतना बुरा अभी ये जमाना नहीं हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब अल्ताफ ज़िया साहब, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।